السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم learn the alphabet وهناخد برضو learning letter sounds. letter name اسم الحرف. letter name A letter name A letter name A letter name A letter sound A letter sound A letter sound A صوت الحرف A. تمام. letter name B letter name B letter sound B B B B letter name C letter name C letter name C letter name C letter sound K K K K K K K letter name D letter name D letter sound D D D D D D letter name E letter name E letter sound letter name F letter name F letter sound letter name G letter name G letter sound G G G G G letter sound G G G G G G letter name H letter name H letter name H letter sound letter sound H H H H H letter sound H H letter sound حرف ال H H H H بنطلع هوا. letter name I letter name I letter name I letter sound إيه 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 letter name J letter name J letter sound letter sound J J J J J J letter sound J J J J J letter name K letter sound K K K K K K K K letter name L letter name L letter name L letter sound L L L L L letter name M letter name M letter sound letter name N letter name N letter sound letter name O letter name O letter sound letter name P letter name P letter name P letter sound letter name Q letter sound Q letter name R letter name R letter sound
R R R. Letter name as. Letter sound s. Letter name T. Letter sound t. Letter name U. letter sound ممكن نفتكر الحرف ده لما حد يجي يضربنا بنقول نفتكر الصوت بتاع حرف اليو لما حد يجي يضربنا بنقول يبقى letter sound تمام. letter name V. letter sound v. letter name W. letter sound w. letter name X. letter sound X. لو لاحظنا اللي احنا الصوت بتاع حرف الاكس نطقنا XS الصوت بتاعه X. تمام. letter name Y. letter sound letter name Z أو Z. letter name Z. letter sound Z. احنا دلوقتي لو لاحظنا خدنا أول حرف، خدنا أول حرف C مع حرف A، ده أول حرف تمام، ده تاني حرف والتي تالت حرف. عايزين نكون كلمة يبقى C A T. عايزين نقرأ بالأصوات اللي احنا اتعلمناها في الدرس. يبقى احنا قلنا C الصوت بتاعها لو انتوا فاكرين ك يبقى ك والA يبقى ك واحنا قلنا الصوت بتاع حرف التي ت يبقى كات.